Kabarangay, may napakita 7 minutos pa ug sa magalas sa 3. Adi na nato ang news update. Sulat Eco Warriors sa Festival of Lights sa 2025, formal nga ginabrihan. Cash award sa makakakarawati kang municipal ordinance. Detalye adi naton report. Radyo Pilipinas Report. Ang 2025 Eco Warriors Festival of Lights sa bungtuhan sulat Eastern Samar, usa nga makulor malipayon nga mahinungdanon nga selebrasyon nga nagpapasundayag hin struktura nga hinimo tikang ha recycled nga indigenous materials kumo pagproteher han kalibungan. Haiya mensahe gintagan doon ni Mayor Javier Zacate nga ang festival may tuyo nga igpasamwak ang kahibaro han komunidad mahitungod han importansya recycling, waste segregation, waste reduction ngan husto nga solid waste management. Sigun haiya, diri la ini basta competition kundi isa nga paagi para makapadukwag han turismo, makahatag hindugang oportunidad ha panginabuhian katawhan, maghatag hin kalipay ha mga mulupyo, ngan maghatag hindako nga contribution ha lokal nga ekonomiya, tungod han pagdamo han bisita ngan aktibidad ha komunidad, upod an food bazaar, nga dako nga bulig ha lokal nga magtirinda. Samtang pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez, iginpaabot ni Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales ang ira padayon nga suporta habung to. Ang cash awards tikang hapunduhan munisipyo subay ha Municipal Ordinance No. 060 of 2024 nga nag-institutionalize ang Eco Warriors Festival of Lights nga naglalaom hinopisyal nga pundo para han kompetisyon kada tuig. Yan ang tuig ang tema nga Circus of Lights nagpapakita hindi kolor, creative nga atraksyon nga puro recycled ngan upcycled materials ang gamit, nagpapakita ang talento, kausyuso ng pag-ugo pa komunidad, hapag panalipudhan kalibungan. Ang mga entries aman masunod, Jurassic World, han Barangay Loyola Heights ngan Abukay, Ferris Wheel han Maramara, Anchors Away han Candalakit ngan Santo Tomas, Water Slide han San Mateo ngan San Juan, Legoland han Ait ngan Mabini, Balloon Chase han San Vicente ngan San Isidro, Puss and Boots Giant Journey, Maglipay ngan Santo Niño, Swing Ride Bye-Bye ngan San Francisco, Roller Coaster Del Remedio and Riverside, Octopus Ride han Tabi, ngan Carousel han Sangguniang Bayan, pero diri kaupod ha competition. Adun mga papremyo, ang una nga premyo kan Grand Champion, 250,000 pesos. Ikaduha nga premyo, 200,000 pesos. Ikatulo nga premyo, 150,000 pesos. Consolation prize nga 30,000 pesos. Ang criteria ha paghusgar amon masunod, environmental impact ngan material use 30%, creativity, originality and concept 20%, craftsmanship and durability 20%, ngan use of lights and energy efficiency 30%. Sumalah guidelines ang nakikitaan nga partihan mga struktura, kinahanglan hinimo tikang ha recycled o upcycled materials, samtang ang iba pang bahin, tikang ha indigenous materials nga lokal ang gintikangan. Naglalao man LGU sulat ngan festival, magpapabilin nga simbolhan pagkakaurusa, pagka-creative ngan pagpanalipod ha kalibungan, samtang nagahatag hindako nga bulig ha pag-uswag han lokal nga ekonomiya. Para Bagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang 3 minutos pa sa magalas sa 3, iginpahayag naman na Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Eastern Samar, pangunguna ni Jail Senior Inspector Fe Reynalda Acorincian, adun ira 4th quarter accomplishment report nga PDL inventory. Hagin dumara ini nga PPOC, Provincial Task Force LCAC ngan Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting didan Disyembre 9 ha PGO Conference Hall, Capitol Building, Borongan City. Lakipan presentation ang pinakaorhi nga personnel inventory ngan persons deprived of liberty inventory tikang ha Borongan City District Jail, Dolores District Jail, Giwan ngan Balanghiga District Jails. Sumbalan opisyal nga report may ada 90 nga personnel nga naka-assign na nasabi nga mga pasilidad, 29 ha Borongan, 23 sa Balanghiga, 21 ha Dolores ngan 17 ha Giwan. Samtang umabot naman nga 230 ang kabugusan nga PDL para hindi nga quarter mas sa taas kumpara ha 110 ha naglabay nga ikatulong nga quarter. Pinakadama ang Borongan may ada
67 PDL, sinundan han Dolores District Jail, may da 33, Balanghiga 21, Ngangiwan may da siyam. Haparti drug-related cases, gintagad gihapon ang datos sa mga PDL nga may drug-related cases. Umabot ha 14, mas sitaas, tikang ha 29 ha naglabay nga quarter. Ini amo adton breakdown. 16 sa Borongan City District Jail, napulo ha Dolores District Jail, usa nga babae ha Giwan District Jail, ngan 7 ha Balanghiga District Jail. Ha suspected CTG members, may naman upat nga PDL nga gintutuuhan nga mga suspected members and Communist Terrorist Group CTG, duha Borongan City District Jail, usaha Dolores, ngan usaha Balanghiga. Haparti naman haton accomplishments ginahayag gihapon ang mga nahimo han BJMP Eastern Samar para han ikapat nga quarter. Upod na adton cleanup drive, joint Greyhound operation, jail inspection ha Borongan Giwan Balanghiga ngan Dolores, LCAC ngan BIDA program activities, preventing and countering violent extremism, upod ang distribution hin flyers, information dissemination mahitungod han NTF-L kag EO70 nga drug abuse prevention. Gindiganan ha meeting ang pagkaimportante han padayon nga pag-assess han kapasidad han jail facilities ngan pagpatuman hin mga security programs agud mapakisig ang jail management ngan masiguro ang seguridad ha publiko ha bugos nga probinsya han Eastern Samar. Amin ni kabarangay, anaton na news update at ipen pumida ini, impunto 3:00 anaton oras. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving